ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦିନିକିଆ ଦିବାରାତ୍ର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ପତି ଓ ଅମରେଶ ନାଥ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ସହ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଭଲିବଲ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। मैंने बहुत खुशी लगिला कि एत सुंदर टूर्नामेंट हो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ऑर्गेनाइजर मैंने अच्छा धन्यवाद जनइबी आउ थैंक्स टू अमरेश भाई आम ये जगह आसीपारू आते सुंदर खेल प्रेमी लोक मैंने अच्छा देखिए खुशी लगुच कि एबे भी कला प्रति लोकंर चाहत अच्छी जदि खेल प्रति चाहत अच्छी तो मूवी प्रति ऑब्वियसली थी तो आमको भी से रेस्पॉन्स मिल कि आमको भल पाइबा मिल बोली आशा रखुचु से बहुत खुशी लगुच आते गैदरिंग देखिए तो बहुत ही माने पूरा बहुत खुशी।